Oke guys, oke lanjut ya. Kita lanjutin materi kita di TOEFL what is it? Punyanya Longman skill 26 ya sekarang. Oke, sekarang yang di skill 26 adalah use parallel structure with comparison. Gunakan struktur paralel dengan comparison. Apa itu comparison, sir? Comparison itu perbandingan ya guys ya. Nah, yang namanya perbandingan itu juga harus paralel. Contohnya, langsung aja ke contoh ya. My school is farther than your school. Ya kan, my school lebih jauh, sekolahku lebih jauh daripada sekolahmu. Ada kata farther than, ya kan? Lebih jauh daripada, ya. My school ya sama your school, ya, atau your office boleh, masih setara itu. Gak bisa my school disambung sama Apple namanya. Apple kalau tempat boleh sih. Kalau dianggap Apple yang tempat itu perusahaan Apple boleh. Kalau Apple buah itu nggak bisa. Atau kita pasang beautiful. My school is farther than beautiful. Lebih jauh daripada cantik. Nggak jelas. Harus benda sama benda, kata kerja sama kata kerja gitu ya. Kata sifat sama kata sifat setara. Itulah yang disebut paralel ya. To infinitive sama to, ya kan, to infinitive juga. Oke, yang bawahnya itu to be rich. Ya, to be rich is better than to be poor. Lebih jadi kaya lebih baik daripada miskin ya. Ya, to be rich yang kiri, ya kanannya ya to be poor. Ada to be-nya juga gitu ya. Terus what is written is more easily understood than what is spoken. Apa yang ditulis lebih gampang daripada yang ditulis lebih gampang dipahami daripada yang dikatakan. Berarti what is written ya sambungannya gini ya, what is written sama what is spoken yang disambungin. Nyambunginnya di mana, sir? Yaitu yang nyambungin more sama than itu, more than. More sampai than. Lo atasnya kok nggak pakai more, sir? Gini guys, kalau dia satu syllable itu maksudnya satu kali ngomong. Umpamanya kalau dia big gitu ya, big, atau small gitu, tinggal nambahin er aja kan, satu kali ngomong big sama small, bigger sama smaller ya. Kalau lebih besar daripada ya tinggal nambahin than aja, bigger than, smaller than, kayak gitu-gitu. Tapi kalau tiga kali ngomong kayak interesting, tiga kali ngomong ya kan, berarti pakai more interesting, bukan interestinger, no. Beautiful ya sama more beautiful gitu, karena lebih dari tiga kali, lebih dari dua kali ngomong. Loh, kalau dua kali ngomong apa, sir? Kalau dua kali ngomong sebenarnya bebas guys. Kayak handsome itu kalian bisa tulis handsomer atau more handsome, tapi orang lebih sering pakainya more handsome ya gitu. Tapi handsomer ada, coba kalian cek, handsomer boleh juga sih di TOEFL gitu. Oke, sekarang yang bawahnya, tadi yang tidak setara ya. Tidak setara maksudnya adalah salah satu lebih daripada yang lain. Kalau ini setara guys, setara, maksudnya their car is as big as a small house. Jadi mobilnya dia sebesar, bukan lebih besar loh ya, sebesar rumah kecil. Oke. Renting those apartments costs about the same as leasing them. Oke, menyewa apartemen harganya itu hampir sama, harganya sekitar, ya maksudnya sama ya, sama dengan menyewakan. Jadi menyewa sama menyewakan itu harganya hampir sama. Terus the work that I did is similar to the work that you did. Oke, pekerjaan yang saya lakukan itu mirip dengan pekerjaan yang kamu lakukan. Setara nggak tuh yang di garis bawah itu ya? Coba dicek kalian. Their car sama small house, boleh ya? Sama-sama benda ya. Renting those apartments, ada ing-ingnya ya kan? Menyewa. Sama leasing itu menyewakan. Kalau renting kan menyewa, kitanya nyewa. Kalau leasing itu kitanya nyewain gitu ya. Leasing sama-sama ingnya ya. Oke. The work that I did sama to the work that you did. Oke, udah setara gitu ya. Tinggal ngapalin itunya aja. As ketemu kata sifat terus as lagi. Yang bawah the same as, langsung itunya perbandingannya. Terus similar to, langsung gitu ya. Oke, untuk lebih lengkapnya di sini parallel structure with comparison. Nah, ini semuanya bisa dipakai ya. More than, than, kalau satu syllable ya kan. Less than itu kurang dari, lebih kurang apa daripada apa gitu ya. As itu setara ya. Sebesar, sekecil gitu ya. The same as, sama ya kan. Similar to, mirip gitu ya. Oke, paham? Kalau belum paham silakan ketikkan dulu di kolom komentar apa yang mau ditanya, atau mungkin di rewind lagi mungkin, kalau belum paham
Dimundurin lagi videonya. Siapa tahu ada yang belum paham. Oke, kalau gitu kalau udah paham langsung coba kita ke exercise 26 ya, biar lebih paham, biar semakin lebih paham lagi ya. Skill 26 itu kita tinggal benerin yang salah-salahnya aja. Alright, karena ini materinya adalah cuman perbandingan, kita fokus di perbandingannya aja ya. Coba kita lihat di situ. Alright, his research for the thesis was more useful than hers. Nah, his research ya, yang disambungin mana? Sama more useful than. More useful than-nya kan nyambunginnya ya. Yang disambungin adalah his research, risetnya dia. Kalau dia cowok ya. Kalau yang kanan itu hers, itu risetnya dia cewek. Setara enggak? Enggak setara, sir. Harusnya ada her research. Jadi ada S-nya itu guys, hers itu maksudnya milik dia cewek. Milik apa yang dimiliki ya, riset sama aja riset. Jadi udah penyingkatan itu. Atau kalian mau lebih yakin lagi ya her research gitu ya. Tapi kalau hers itu juga udah benar kok. Nomor 2-nya, dining in a restaurant is more fun than to eat. Loh, yang tadi kan dining ya, dining ya sama eating dong, kita ganti eating ya. Terus nomor 3-nya, I want a new secretary who is as effective as efficient as the previous one. Yang disambungin adalah a new secretary sama the previous one, udah pas. Nomor 4-nya, what you do today should be the same as did yesterday. Oh, enggak dong. Harusnya what you do today should be the same as what you did yesterday. Gitu dong. Biar setara ya. Nomor 5-nya, this lesson is more difficult than we had before. This lesson. Sepertinya benar, tapi salah itu guys. Nomor 5 itu gini, this lesson is more difficult than, langsung jangan we had before. Kan ini kan mengacunya larinya ke this lesson ya. Jadi kita tambahin aja, kita tambahin the one we had before. The one maksudnya the lesson juga. The one sesuatu lah ya. The one we had before atau the lesson boleh juga. Nomor 6-nya, you have less homework than they do. Boleh. Oke. Less homework than ya kan. You have sama they do disambung. Disambungin. You have sama they do udah pas. Nomor 7-nya, 7, what you do has more effects than what you say. Oke, what you do sama what you say yang disambung. Benar. Nomor 8-nya, music in your country is quite similar to my country. Musik di negaramu cukup mirip dengan negaraku. Yang disambungin, masa musik disambungin sama negara? Ya harusnya music in my country gitu ya. Music in your country is quite similar to music in my country gitu. Nomor 9-nya itu the collection of foreign journals in the university library is more extensive than the high school library. Sebentar, itu kan yang diomongin koleksi jurnal ya, jurnal asing ya. Ya kita ini aja tambahin habis than itu more extensive than the one gitu deh, the one in the high school library. The one berarti tinggal nambahin the one in ya. Itu kan soalnya di situ the collection of foreign journals in the university library kan. Dia udah harus setara. Berarti di sana the one sesuatu ya di high school library. Nomor 10-nya, nomor 10 itu how to buy a used car can be as difficult as buying a new car. Gini. Itu kan as difficult as buying. Oke. Ya disetarain aja ya. Buying a used car can be as difficult as buying a new car. Used car kok sama aja sih, membeli mobil sesulit membeli mobil. Enggak kan, itu gini guys. Buying a used car, membeli mobil bekas. Used car itu mobil bekas. Can be as difficult, bisa lebih sulit as buying a new car
bisa lebih sulit daripada membeli mobil baru gitu guys. Terus bisa sesulit ya tadi ya. Bisa sesulit, bukan lebih sulit, sesulit. Oke. Alright guys, oke habis ini langsung lanjutin ke exercise skill 24, 26, 24 sampai 26, 24 to 26 ya. Kita bakalan rangkum ya skill 24 sampai 26 di exercise habis ini. Oke guys, thank you very much.